Faransi ministère de la défense ale bɔra ka sɛbɛntiya ko min ye Zelensky ye ni o ye Ukraine jamanakuntigi ye k'a bɔra k'a ka avion de 16 kura sɔrɔ Faransi fɛ ko Faransi ka Mirage 2000 ka galalen don ni wagati in na o de y'a to kɔni y'a ta ni ka di Ukraine ma ko baw a qualité kɔni kɔrɔla qualité ɲanama tɛ tuguni maaw kɔni kekuyara maa si t'i kun don a kɔrɔ tuguni ko jamana caman de bɛ yen nɔ minnu kuma Faransi faamu ni olu girinna ka taga san olu caman bɛ nimisa minɛn kɔnɔna la bi sabula a tɛ se ka foyi de jamana kɔnɔna la o minɛn minnu b'a bolo n'o kɛlen don ɲaman ye u bolo bi u y'olu caman k'u donu olu le kɔrɔ ka taga o di Zelensky ma o de y'a to o bɔra k'a fɔ ko Zelensky y'a niyɔrɔ sɔrɔ olu ka pankuru la u ka ministère de la défense de bɔra ka se ka nin laseni kɛ. Wolomasire tabaw olu ka ɲɛma ni o ye Général Division Umar Jara ye ale y'a yira k'a fɔ ko ni san 2025 kɔnɔna la ko AES finitigilakaw kɔni bɛ ka wulikajɔba de sabati hali sisan u bɛ ka dɔ fara o wulikajɔ ninnu kan wa u ka wulikajɔ n'u ka sebaya a fanga bɛ na bonya kosɛbɛ AES kulu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ko baw min ye formation jolenw ye yaasa ka se ka dɔ fara u ka kɛlɛ fɛrɛ dɔnniyaw kan o baaraw ti ka kɔtigɛ formation bɛ ka kɛ u kunna ko baw ale b'a dɔn ko jamana lakana ko jamana yɛrɛ ka se ka basigi ni lafiya sɔrɔ o kɔɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ finitigilakaw olu de bolo o de y'a to finitigilakaw ka baara la kuma caman kalan kan ka se ka kɛ u kunna min b'a to u ka kɛlɛ dɔnniya la caman bɛ fara o kan o de y'a to a ye dantigɛli kɛ a y'a yira k'a fɔ ko formation halisa dɔ bɛna fara a kan wa a ye da don kuma caman na ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la aw ni ne an ka jɛ ka seereya o kumakan ninnu ma. L'année 2025 s'annonce avec de belles perspectives de consolidation renforcée des acquis et des succès couplés à des ambitions de poursuite du redéploiement des forces et du maillage territorial national. Nous prenons conscience que l'efficacité de ces unités de combat repose sur une préparation opérationnelle, un entraînement rigoureux et un leadership de commandement de proximité déterminé et engagé. C'est pourquoi la Diapo de 2025 a pris au cœur de ses activités la formation, l'entraînement et le renforcement des capacités. Irishikaw ka kunnafoni gafe min ni a bɛ fɔ a ma ko Magazine Suisse olu ye a yira k'a fɔ ko min ye Zelensky ye ko ale kɔni t'a fɛ kumaɲɔgɔnya min ni o kɔni bɛna kɛ États-Unis jamanakuntigi fɛ ko yaasa min ye Ukraine ni Irishila ka kɛlɛ ye o bɛ se ka dalasa cogo min na ko a ti fɛ o kɛlɛ ninnu ko o ka dalasa o hokumu kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko Zelensky kɔni bɛna kɛ obstacle ye ko bawo a kɔni bɛna kɛ dekun ye États-Unis ale ni Irishi jamana marabaga ma bawo Donald Trump de kɔni kɛlen don k'a jija kɛlɛ yɛrɛ bɛ se ka ban cogo min na jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ko bawo min ye Zelensky ye halisa a bɛ ka wulikajɔ ni a ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ko yaasa fitinɛ kana se ka dalasa Zelensky bɛ ka nin wulikajɔ minnu kɛ est-ce que k'a tɛna kɛ gɛlɛya ka ɲɛsin Donald Trump ka wulikajɔw ma aw ni ne an ka jɛ ka seereya kumakan ninnu ma. Selon le magazine suisse Die Weltwoche, Vladimir Zelensky constituerait un obstacle majeur à l'accord conclu par le président américain Donald Trump avec la Russie pour résoudre le conflit en Ukraine. Alors que la recherche d'une solution diplomatique semble progresser, la personnalité de Zelensky et sa position ferme vis-à-vis de la Russie compromettraient les négociations. Die Weltwoche souligne que Zelensky a interdit toute négociation avec Moscou et qu'il n'est plus un représentant légitime de l'Ukraine depuis mai 2024. Avant d'explorer cet enjeu explosif, abonnez-vous et partagez cette analyse essentielle. L'aversion personnelle du président ukrainien pour son homologue russe, Vladimir Poutine, jouerait également un rôle dans l'impasse actuelle. Le magazine s'interroge sur l'absence d'élections en Ukraine, ce qui remettrait en cause la légitimité de Zelensky. Die Weltwoche évoque même des rumeurs selon lesquelles l'Occident envisagerait d'éliminer Zelensky, ce qui n'est pas sans rappeler les propos de Touma Malinan, professeur à l'université d'Helsinki, qui avait prédit que Zelensky serait contraint de négocier avec Poutine. La position de Zelensky, qui refuse tout compromis avec la Russie, risque de retarder la résolution du conflit en Ukraine. Les États-Unis, qui ont joué un rôle actif dans la recherche d'une solution diplomatique, pourraient être amenés à revoir leur stratégie face à l'inflexibilité du président ukrainien. L'accord conclu par Trump avec la Russie, qui visait à mettre fin à la guerre dans le Donbass, semble désormais compromis par l'opposition de Zelensky. Les négociations entre les deux parties sont au point mort,
et la situation sur le terrain reste tendue. La question de la légitimité de Zelensky et de sa capacité à représenter le peuple ukrainien est également soulevée. L'absence d'élection depuis 2024 soulève des interrogations sur la représentativité du président ukrainien. Les rumeurs concernant l'élimination de Zelensky, évoquées par Die Weltwoche, témoignent de la tension extrême qui règne en Ukraine. La situation est complexe, et les différents acteurs impliqués dans le conflit ont des intérêts divergents. Alors que les combats se poursuivent dans le Donbass, l'espoir d'une résolution pacifique semble s'éloigner. La position de Zelensky, qui refuse tout compromis avec la Russie, risque de prolonger le conflit et de faire perdurer les souffrances de la population ukrainienne. Algérie jamana konna la minye Algérie jamana ye akumeka shueni mununke ni amasega nyasoro o shueni na widadigi kala o Algérie jamana ira la kafo ko uyera ye ugasanu boli damne uga jamana konna la sabla ashuenta teka soro mali konna la tuguni ko ba terelsu kumega mali tade shuenga taka dama o bela jelentigelendo o teka soro o yato uyera be ga sanu ko nyanyini uyera ga jamana konna la sabla alere kumega continue ga terelsu financer ga karbida ni waru juma ulu era se ga sanu chien chogo mina kala do aka ko uye miri badore jo Algérie tenza aleni Mali tenza ni nyogonchela ku yode jo Mali ni Algérie nyogonchela ni ya farale ka bo nyogona peu anti nyogonya srala uga zonte na sega do anga jamana konna la tuguni ayara magote uga jamana konna la mirem koni jora ni nyogonche terelsu munu dalendo Algérie ulu na to no ka uyera dama o fagaye nga utina sega sira soro kana anga jamana konna la sabula uga jamana marabago yera de datugu ni nga sega barrière do ani nyogonchela ni mebe o konna ke sababu ye ka sega lagana la sabati anga jamana konna la no o yoro ko ni bela jelen danche ira la ni autai ni autai an shite nyogonya sira la ni mi yera mi nga jamana kono ko kuwera ni bi kono komi mali a joro la ka souveraineté ta o regada sababu ye utiga bofa fo soro unana ni ferentige sabula dronu be yala la fam bela jelen fe dugo yoro te yi dugo yoro dronu bi samaka bo dronu bi bonki faga o fagali nyesra nye o kele no sababu ye kasega jatige wale tigila main chaman jolo kare ka bo ula ame do awde ke miye basigini lafiya ye al sala ko sabati anga jamana konna la Guinée Bissau jamana marabaga nyama ni oye Umar Sissoco Ambaloye ale yara kwani nga wule ka bo uga fanga kuna oto ye pango kele ani nyewawa sabla ni février kalo enkle mwa ani wolonvla o de ga kanga ke agamanda o délai dafali o manda bena ban sheria o duma ida ka fo ko ni manda bana ko kalata ko oluga kanga labe agamanda ko ni mena ba ngami ye kalata ko ye da kon tega sega do ola uga jamana konna la kalata ko ni ganin do sabla ale yara ga wuli ga bo jamana kuntigi yala to e klemwa ani sabai o kele no gelaye uga jamana konna la bi keran yala jamana marabaga ni fanga sina mauni nyogonche ni manda dunga kanga ban kabini kalo woro kalata ko be la ben ka kenya ni oye aboliboli ni campagne labe oni fam bela jele meke nga campagne make uga jamana konna la ka kalata nyela be ole ato fanga sina mauya ida ka fo ko ambalo ko wulili ko ta kono ka bo uluga jamana fanga sigi yoro la ko sabla wulili to ye semaine sabai nga kalata dati kele ko o mafo ko otola ko CEDEAO bemi CEDEAO mu bora ga Mali ni Burkina ko olu sanctioni nu ye gele a chama taganyashi ni jamana saba nunuma u yera kumbe fega Niger yera bombarde ko fo jako yala ko ni jamana saba nunga kalata ke ko muna ko uko ni tiga kuma ambalo kani kalata ko kuma la ambalo tega songa kalata dati karankara ne faka jamana ko nala ko to la ko CEDEAO salene dowa ko ni CEDEAO yera ka sharia ta kala je u yera ka sharia bela jele u ya soso sharia fuiti ubolo sharia minuma ko kari ko mogode ko ni kele no ka tu fara nyogon kan doro nyogon ka mana kan fo la ni oye faransi joni ya sa faransi ga jonya era se ga sinsin to mina faransi ga jo mi se ga bu ubo dorone kuna ngawte ko fe kuna ko mi sharia ko bawo tubabu ko ni nga batemesra de ga CEDEAO ko naibi ku ga mo ga munu be no ni oluga manda o bana kala tateke fo iteke ga jamana were mana no ke ko ube wuli ko ujo o jamana kuna ku be sanction ta ga bio o ka ko ojako ya ko obla kalatala owo oke maula mamunu be ni olule mandi uye ko CEDEAO yere mune fo ambalo taina uga feda bela Zelensky senka ambalo ga kalata o be se ga la ben chogomina Meshe Botanga ale ye nyiningali ke kanyeshi otamaw oluka secrétaire général ma ni oye Meshe Birtie aya irala ka fo kale koni bora dugu konna la kalaje
ale ɲɛ bɛ maa ba caman de la dugu kɔnɔna la minnu yɛrɛ bɛ ka manifester wa o maa ba irika caman bɛ tali kɛ baarakɛlaw de la. Ale ni syndicats olu caman de bɛ dugu kɔnɔ ka manifester bawo u bɛ ka u ka nisɔngoya de yira bɔlɔn kɔnɔna na. U y'a yira k'a fɔ ko baarakɛla minnu bɛ OTAN kɔnɔna la ni olu yɛrɛ bɛ ka u ka pension ta. U kɛlen don ka caman de tigɛ ka bɔ pension talaw ka pension tali la. Mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ u ka jamana fonction publique la caman bɛ ka tigɛ ka bɔ olu fɛnɛ sara la. O de y'a to maaw tun bɛ ka dusumangoya kɛ bɔlɔn kɔnɔna la ni ale yɛrɛ ye mɔgɔw wele u ka o dusumangoya kɔnɔna la. O de y'a to ale ye wuli ka jɔ kɛ ka se OTAN ma. OTAN maaw kɛlen don ka lajɛ min boloda ko nka min ye OTAN maaw ka secrétaire général ye ko halisa ale bɛ k'a yira k'a fɔ ko yaasa u ka finitigilakaw ka lakana yɛrɛ ka se ka sabati k'halisa u ka jamana kɔnɔdenw ka sɔrɔ ko ka dɔ bɔ o la. Ko musaka min bɛ ka bɔ jamana kɔnɔdenw kunna ni o bɛ tali kɛ jamana kɔnɔdenw ka pension tigɛli la. Ali maa minnu bɛ ni olu yɛrɛ taara fonction publique la. O tigɛli kɔni n'i y'o fara ɲɔgɔn kan k'o daminɛna ni CFA wari miliyari 7 de. Monsieur Botanga ye ɲininkali min kɛ ka ɲɛsin OTAN secrétaire général ma aw ni ne ani an filɛbagaw an ka jɛ ka seereya o kumakanw na. Monsieur Rutte, vous êtes secrétaire général de l'OTAN. Je viens de quitter la rue où des dizaines de milliers de travailleurs et de syndicats belges ont manifesté contre les plans de couper dans les pensions, de couper dans les services publics. J'arrive ici face au secrétaire général de l'OTAN qui me dit nous devons investir davantage dans la défense et ça fait qu'il y aura moins d'argent pour les pensions et pour l'enseignement, pour les hôpitaux. Aujourd'hui, d'abord l'OTAN dit qu'il faut dépenser 2% du produit intérieur brut pour la défense. Maintenant, vous parlez de 4%. Donald Trump, président élu des États-Unis, parle déjà de 5%. Tout ça, pour la Belgique, ça voudrait dire, par exemple, qu'on passerait de 7 milliards annuels actuellement vers 30 milliards environ. On fait des coupes dans le social, mais on investit massivement dans le militaire. Les gens se disent, oula, mais peut-être c'est nécessaire. J'ai regardé l'OTAN annuellement, les dépenses en défense des pays membres, c'est 1185 milliards. La Russie, principale menace considérée sur le flanc Est, c'est plus ou moins 10 fois moins, qu'on est à 126 milliards. Pourquoi est-ce qu'avec ce budget qui est tellement plus important que le reste du monde, on n'arriverait pas à se défendre aujourd'hui? La question que me posent les gens, c'est est-ce que c'est des politiciens complètement incompétents qui ne savent pas gérer ces budgets? Est-ce qu'en réalité c'est parce que cet argent est mal dépensé? Est-ce que ça va dans les caisses des actionnaires des grandes multinationales? C'est quoi? Niger jamana kɔnɔna la diɲɛ seleke naani kuran rouge maa minnu bɛ baara la ni o ye CCR ye. Niger marabagaw y'a yira k'a fɔ k'u k'u ka koso n'u ka kasa ta ka taa ka bɔ olu ka jamana kɔnɔna la sabula kabini alamisa don u ka cakɛyɔrɔ min bɛ Niger faaba kɔnɔna la u ye o datugu ni maa caman yɛrɛ bɛ ka bɔ ka taga u ka jamana kɔnɔna la ni o ye CCR maaw ye. Ko sabula CCR maaw bɛ ka baara min kɛ sisan nɔ ani Niger marabagajɛkulu u hakilinaw tɛ kelen ye u tɛ ka se ka ɲɔgɔn faamu. O de y'a to Niger marabagaw ye sira yir'u la u ka taga bɔ olu ka jamana kɔnɔ. Ko sabula ko ninnu bɛ don i ka jamana kɔnɔna la de k'u bɛ n'i dɛmɛ ka sɔrɔ u ni terrorisiw de bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. O de y'a to Niger marabagaw sɔmina u la ka sɔrɔ ka bɔ ka degré dɔ ta ka communiqué kɛ ka nɔti bila k'a yira k'a fɔ ko min ye CCR ye a dunan fɛn fɛn bɛ yen a maa fɛn fɛn bɛ yen nɔ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ kɛlɛ ka segin so u ka t'u ka jamana kɔnɔna la. N'i y'a ta ka lajɛ CCR yɛrɛ bɛ Niger jamana kɔnɔna la a bɛ san 55 bɔ wa ONG caman de bɛ Niger jamana kɔnɔna la Niger marabagaw ye o caman gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔna la. France ONG dɔ bɛ yen ni o ye Acti ye u y'o fɛnɛ gɛn ka b'u ka jamana kɔnɔna la ko olu ni ninnu caman ye partenaires de ko n'i y'a ta ka lajɛ terrorisiw ka wari caman bɛ yen nɔ ko a bɛ na ONGw de fɛ olu sɔmina o de la o de y'a to o kɛlen don ka ONG ninnu bɛɛ lajɛlen ka baara ka dan sigi a la sika kɛlen don ONG fɛn fɛn la Niger jamana kɔnɔna la. Général de corps d'armée Ismaël Ouaké ni ale yɛrɛ ye réconciliation bɛɛ ni keleya ministre ye ale ni a ka délégation maa caman de farala ɲɔgɔn kan ni ka taga segukaw fɛ yen nɔ bawo min ye festival belebele 3 ye ko u kɔni kun kɛlen don ka taga o de labɛnw kɛ u ka nin tagali in na maa caman u ni o de kɔni taara o hokumu kɔnɔna la Boumabel Jawara ale kun bɛ kɛnɛ kan
u tagara takun kun ye min ye ani bara minnu kɛra ka kɛ o yɔrɔ la Bumabel Jawara bɛ ɲɛfɔli kɛ o la aw ni ne an ka jɛ ka seedeya o ja ninnu ma. Ani an ka général de corps d'armée Ismaël Wage n'ale de réconciliation ministre bɛn ni kelenya olu bɛn kɛnɛma an b'o u ka délégation kɔnɔna la. An nana Segu bi Segu an b'a ye k'a fɔ festival belebele 3 o de farala ɲɔgɔn kan dugu 2 fɛ n'o ye Maroc ale ni Mali festival du désert n'o ye Tombouctou ye ani festival du Niger n'o ye Segu ye ani festival de Maroc o ye k'a fɔ ye o Sahel dugu 2 olu de farala ɲɔgɔn kan festival ka rencontre dɔ boloda ko rencontre communautaire pour la culture et la paix. Donc an y'a k'a fɔ o festival ba kɛnɛ kan o denfaya de taara k'a di le général de corps d'armée Ismaël Wage ma bi o denfaya taara k'a d'a ma o festival in fɛnɛ bɛ tali kɛ festival du Niger yɛrɛ fɛnɛ an y'o de fɛnɛ k'u bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na ale ni semaine de la fraternité n'o ye balimaya fɛnɛ duwakun ye yɔrɔ n'i ko balimaya ko bɛn n'i ko balimaya ko kelenya o kɛra sababu ministre caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi Segu an bɛ foli kɛ ministre fɛn fɛn kun bɛ yen communication ministre ale kun bɛ yen culture ministre ko yɛrɛ labɛn bɛ ale de bolo fo ka n'a bila fɛn min ye Mali l'extérieur ale yɛrɛ fɛnɛ ministre kun bɛ yen ale ni ka taa bila o kuma na affaires étrangères ale ministre yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ yen maaba caman kun bɛ yen fo ka taa se Maroc yɛrɛ ka délégation ma ale ni jama bɔra diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ Sahel kungo jamanaw ka na fɛn min ye Burkina AES tɔgɔ la o ambassadrice yɛrɛ fɛnɛ o kun bɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ ye ko nin baara in ma kɛ dɔwɛrɛ foyi ye an ka dɔn Sahel kungo jamanaw AES fɛnɛ kɔfɛ jamana caman de bɛ fɛ k'a tɛgɛ da an ma bi an ka kelenya ni bonya baara kɛ. JRCVEC ni o ye chrétien kulu dɔw ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la olu farala ɲɔgɔn kan bawo u farala ɲɔgɔn kan ka se ka gafe dɔ sɛbɛn ka dɔw ba sigi sen kan u y'a yira k'a fɔ ko ni san 2025 kalata min bɛna labɛn u ka jamana kɔnɔna la k'u b'a ɲini u ka jamanakuntigi fɛ ni o ye Alassane Dramane Ouattara ye kalata in ka se ka kɛ tilennenya ni jɛlenya kɔnɔna la ko bawo octobre kalo kɔni na san 2025 kalataw kɔni ka kan ka kɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la olu tɛ fɛ kalata in kɔnɔ mankan ka kɛ a la fitinɛ ka wuli a la u bɛ fɛ a ka kɛ lafiya ni basigi de kɔnɔna la o y'a to u kɔni farala ɲɔgɔn kan ka se ka sɛgɛnni kɛ ka tila ka dugawu don kɛ ka ɲɛsin u ka kalata ko ma ko bawo ni ye Côte d'Ivoire kalata kɔni ta k'a lajɛ a namara ka bon kosɛbɛ ni Côte d'Ivoire kalataw fɛnɛ tɛmɛna mankanw de bɛ wuli a kɔfɛ fo maa caman bɛ kasara a nin na o de y'a to évêque maaw Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna la u ka commission min bɛ ni o ye seni ni o bɛ kalata ko jalatigɛ joona o de y'a to u y'a laɲini olu fɛ kalata yɛrɛ ka se ka kɛ joona jɛlenya ni tilennenya kɔnɔna la Côte d'Ivoire kɔnɔ ni min gagné namara kana k'a la jamana président ka di o ma jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ o soutenir o kan min ye archevêque ye u bɔra ka nin gafeba in de ci Bargol ni ale ye sanubɔyɔrɔ entreprise belebele ye an ka jamana kɔnɔna la ni o yɛrɛ ye Australien ta ye Bargol jamana kɔni ka juru karilen don a kana ni o ye $199 ye o ka kan ka bɛn miliyari caman de ma an ka jamana kɔnɔna la a ka kan ka o de sara jamana ye o de y'a to jamana bɔra ka se k'a ka wari réclamer a la u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ jamana ka wari min bɛ u la u ka se ka o wari ninnu bɛɛ lajɛlen sara ko bawo san caman de tɛmɛna u ma wariw olu sara wari caman de karilen don u la wari ma sara o bɛɛ n'a tɛ u kɔni bɛ ka u ka sanubɔ baaraw kɛ o y'a to jamana gouvernement kɔni wulilen don u nɔfɛ o ni wagati in na yaasa min ye an yɛrɛ ka sanu wari min karilen don u la ka se ka sɔrɔ jamana y'a yira k'a fɔ ko Bargol kɔni ka wari in sara diyagoya yɛrɛ de la wajibi yɛrɛ la ka sara sabula wari in mɛnna wa wari in ka ca wari in mana na sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye ka jamana bɔ yɔrɔ dɔ kɔnɔna la ko bawo impôt kɔni tɔ baden de bɛ u la hakililajigila décembre kalo la Mali marabagaw y'a yira k'a fɔ komi u sumayara u tɛ ka sɔn ka wari ninnu sara jamana marabagaw fɛnɛ ye u ka sanu 3 tonnes k'a minɛ k'a saisie o tɔni 3 min ni o saisira o valeur de bɛ tigi i jɔ $245 millions o bɛ bɛn o de ma o yɛrɛ ka ca ni an ka wari min karilen don u la ye u y'a yir'u la k'a fɔ n'u y'an ka wari sara u ka sanu bɛ d'u ma n'u m'an ka wari sara foyi t'a to ni sanu ye ni u tɛgɛ bɛ d'a kan ko sanu ye a bɛ bila wari nɔ la walima u ka na ni Mali ka wari ye o baara de kɔni bɛ sen na ni wagati in na jamana marabagaw olu fɛ Bargol maaw kɔni ye u fa fɔ k'u ba fɔ k'a da tulu la k'a da jaba la sabula u fɛ ko jamana gouvernement ye ni waleya min kɛ a la k'olu bɛ kulonkɛ de la
ni wakati kɔni min ye barigɔli kɔni ye u bɛ ka négociation kɔni kɛ u ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ ko yaasa bɛn bɛ se ka sɔrɔ cogo min na an ka jamana gouvernement y'a yira k'a fɔ ko bɛnkan foyi t'a la olu bɛ min na ɲini dɔrɔn wari ka sara sabula wari mɛnna ni wari kɔni ma sɔrɔ foyi t'a to ni sanu in bɛ di ni yɔrɔ yɔrɔ ka d'u ye u ka taa fɔ ye sanu in bɛ bila an ka wari nɔ la bawo an ka jamana camancɛla fanga Assimi Goïta y'a yira k'a fɔ k'an ka jamana souveraineté an b'o de kan wa an ta y'an yɛrɛ ye bɛɛ y'a an b'o kɛ an sago la an ka wari ni m'a sara an seko ye min ye ka k'i la an b'a k'i la n'an y'i ka fɛn min sɔrɔ a bɛ saisi min valeur ka bon ni an ta ye kabini ni waleya kɔni kɛra tubabuw kɔni dabali bannen don kosɛbɛ Mali jamana yɛrɛ la sabula Mali jamana kɔni ni m'a sara u n'u ka fɛn sɔrɔ u b'a saisi an bɛ dugawu kɛ an ka jamana in ka hɛrɛ ni basigi bɛ ko la Ala ko o sabati